Ay di aday ko diri sa datag maribago mga kaasidik unya nagtan-aw ko aning ilahang tabay nakadumdum ko atong nagpuyo pa mi sa Armenia duol sa Impapanan Masbati atong mga bata pa mi kay ingon ani manggod ang among kuhaanan og tubig para paglungag o para pag-inom kadili pa manggod uso sa una ang minerals ni atong panahona. Kung atong ispatan sa ato ang kamera ning tabaya mga kaasidik na makita ron ninyo nga grabe pagkatin-aw sa tubig mainom man pud tan-awon pud pero maglikay na lang gyud ta sa tubig kay basig ang bakterya dili man gud nato mahibaw-an nga mudot yun sa tuang kalawasan. Gitawag ni didto sa mga masbatinyo mga kaasidik og bubon unya gitawag po ni diri sa Cebuano og tabay pero ang Tagalog ani balon. Pero nganong balon man nga dili man ibutanganan og hangin bugkuson ibitay design og naay mga okasyon. Ay unya naa sila'y karitula diri mga kaasidik nga bawal maligo og bawal maglaba kay og maligo manggod ang mga babae mga kaasidik mangihi unya ang hinunob mo adto balik ra gihapon ngadto sa tinubdan. Wala. Ay, unya kay maupo ni ilahang kuhaan para panghugas sa plato. Magbagot-bot na unya ang ilahang ka-housemate nganong parat ang pagkatimplag. Ay, nya ni ako'y kauban diri mga kaasidik nga ulitaw hay na lumad ni nga taga diri lag-ingon ni sa kuha nga pamilyar daw ko niya. Ay, nya akong gipangutana nga basig nagkasilingan ta sa una og di bakahan nagka-classmate ta. Ingon siya dili oy. Totokin ninyo ning bangag sa ilahang tabay mga kaasidik kay kalimpyo lang inya tin-aw pud ang ilahang tubig kanindot ani diri kay makasib sila sa bill. O nya na nag-ingon mga lalaki mga kaasidik nga dako ra kuno kayo ni diri ang bangag. Nya akong giingnan sila nga nakaingon mamo nga dako og bangag siguro gamay ra po kayo na ang inyohan timba. O nya ganihar ako diri mga kaasidik nya wa gyud ko biya ning ako ang kauban nya ako na lang pud siyang gipababay kay mopadong na mapug ko uli kay hapon na. Oh mamimiss kita, o aking sinta.